نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز پریس کانفرنس کر رہی ہیں یا کسی لیڈر کے اوپر تو لوگ پیچھے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہسٹوریکلی یہی رہا ہے کہ پنجاب کو لوگ کہتے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے آگے جھک جاتا ہے, چپ خاموش ہو جاتا ہے. پنجاب نے اپنے سارے داغ دھو دیے, اور اسی طرح مسلم لیگ نون کے ورکر نے, مسلم لیگ نون کے سپورٹر نے, مسلم لیگ نون کے ووٹر نے جس طرح سے میاں صاحب کے بیانیے کو نہ صرف اپنایا بلکہ اس کے لیے مشکلات سے. آپ نے دیکھا کہ اب پچھلے دنوں وہ نیب میں جب پتھراؤ ہوا اور سب کچھ ہوا اور مقدمات بنے, کس طرح سے لیڈرز نہیں جیل گئے, کارکنان جیل گئے. اور کارکنان نہ صرف جیل گئے بلکہ جیل میں انہوں نے اتنی بدترین مشکلات کا سامنا کیا اور باہر نکل کے انہوں نے پھر وہی بات دہرائی. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان ہتھ کنڈوں سے آپ مسلم لیگ نون کو جھکا لیں گے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. انشاءاللہ مسلم لیگ نون متحد ہے اور مسلم لیگ کا ووٹ بینک کم نہیں زیادہ ہوا ہے. میاں صاحب کے چاہنے والے بڑے ہیں, اور جو لوگ میاں صاحب کے ساتھ نہیں بھی الائنڈ تھے اور سمجھتے تھے کہ اس ملک میں قانون, آئین اور انصاف پہ چلنے والا ملک ہونا چاہیے, آج وہ بھی میاں صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ اس حکومت کو کس طریقے سے ہٹائیں گی؟ جلسے جلوس, رابطہ عوام مہم, یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہے, یہ تو ہو جائے گی, لیکن آپ کے پاس کیا ایسا پلان ہے کہ یہ حکومت ہٹ جائے اس کے بعد ایک نئی الیکشن ہو؟ اس حکومت کی بنیاد ہی اتنی کمزور ہے کہ اس حکومت کو ایک جھٹکا لگا تو یہ حکومت ایک جھٹکے اگر سہ نہیں سکے گی. جس کی بنیاد ہی سازشوں پہ رکھی گئی ہو, یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورز, اور آپس میں 2-3 لوگوں نے میرج آف کنوینئنس کیا ہو, تو اس حکومت کو ہلانا گرانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ اپنی سازشوں کی وجہ سے, اپنی کمزوری کی وجہ سے وقت سے بہت پہلے گر جائے گی انشاءاللہ. اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ پرویز مشرف بھی مفرور ہے. اس حوالے سے نہ تو حکومت کی جانب سے کوئی ایسا کام کیا نظر آتا ہے, نہ ہی پوسٹ کی طرف سے. تو آپ نہیں سمجھتی کہ آپ کو تو حکومت کی جانب سے کم اور کوٹوں کی جانب سے زیادہ اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے وہی چہرے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ادارہ استعمال ہو رہا ہو, چہرے وہی ہیں پیچھے. اور میں تو اس لیے پہلے بھی کہتی ہوں کہ اتنا یہ کمزور, بزدل اور کیا کہنا چاہیے ایسا آدمی عمران خان کہ جب اس سے خود چیزیں ہینڈل نہیں ہوتی کیونکہ نالائق ہے, کمزور ہے, سازش سے آیا ہوا ہے اور یہاں سے ذرا خالی ہے, تو وہ جب اپنے سے معاملات مینج نہیں ہوتے تو وہ اداروں کو آگے جھونک دیتا ہے. تو اداروں کے اگر کندھے پہ آپ رکھ کے بندوق چلاتے جائیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ادارے بھی بول اٹھیں گے کہ ہمارا اپنا مقدمہ خود لڑو, اپنی لڑائی خود لڑو, ہمیں استعمال نہ کرو. تو یہ وہ وقت اب آ گیا. مریم صاحبہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی ماحول جس طرح سیاسی ماحول گرم ہو گیا ہے اور جو حالات اس پہ چل رہے ہیں, آپ نہیں سمجھتی کہ اب ڈائیلاگ والی بات ختم ہو گئی ہے؟ کیونکہ ہمیشہ ماضی میں بھی دیکھنے میں آتا رہا کہ سیاستدان ڈائیلاگ کے اوپر بلیو کرتے ہیں, تو یہ تصادم کی طرف نہیں بڑھیں گے آگے؟ دیکھیں, ڈائیلاگ کسی ایسی قوت سے ہوتا ہے جس کے اندر کچھ سیمبلنس آف اوریجنلٹی ہو, کوئی قانون ہو, انصاف ہو. میں ایسے انسان سے یا ایسی حکومت سے یا جو اس حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں جو کہ نہ آئین میں بلیو کرتے ہیں نہ قانون میں بلیو کرتے ہیں, لوگوں کی ووٹ کی طاقت کو پاؤں کے نیچے روند کے آئے ہیں. ووٹ لوگوں نے کسی کو ڈالا, ڈبے میں سے نکلا کسی اور کے نام, اور پھر RTS ڈاؤن کر کے جو کر دیا. ایسی حکومت کو تو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. آپ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں, ایسی حکومت کو تو میں آپ نے میرے منہ سے آج تک نہیں سنا ہوگا وزیر اعظم. میں اس کو نہ وزیر اعظم مانتی ہوں, نہ میں اس جعلی حکومت کو مانتی ہوں, نہ میں اس کسی قسم کے سیٹ اپ کو مانتی ہوں. اس سیٹ اپ کو ہمیں پہلے دن سے للکارنا چاہیے تھا, اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے تھا. ہاؤ ایور دیر آئے درست آئے. بتائیں کہ یہ جو حکومت آپ نکلیں گے میدان کے اندر, آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اب گھر چلی جائے گی؟ آپ نون لیگ میں اتنی پاور ہے کہ حکومت کو جو ہے وہ پچھاڑ دے گی؟ نون لیگ میں تو الحمدللہ جو پاور ہے, تبھی تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جب میاں صاحب ایک تقریر کرتے ہیں تو اس کے بعد پورا دن 10 لوگ آ کے جو ہے وہ ان کی تقریر کا اثر زائل کرنے کی ایک ناکام کوشش کرتے ہیں. وہ لانچ کر دیے جاتے ہیں, اس کے بعد کچھ اور لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے جس کو کہا یہ ایجنڈا ملا ہوتا ہے کہ میاں صاحب کی تقریر کو غلط انداز سے پیش کرو, یہ کرو وہ کرو. تو یہ تو اسی سے ظاہر ہے.
जी ये बताइएगा जो ये बताइएगा बारी बारी कर ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है आसिफ जरदारी के हवाले से जो आप लॉन्ग प्ले करना जा रही है उसके अंदर अगर इस तरह के बयान आते रहेंगे तो ख्वाजा आसिफ ने क्लियर बात की है कि आसिफ जरदारी पे यकीन नहीं कर सकते, आप कर रही हैं और क्या ख्वाजा आसिफ को शोकात किया है आप लोगों ने इस बात उनसे ज्यादा जो क्लियरर बात है वो मियां साहब ने आज खुद कर दी, अपनी स्पीच पे लाइव गई है, पूरी दुनिया ने सुनी है। और मियां साहब ये समझते हैं कि हम सब जमातों को इकट्ठा होकर चलना है, और चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो JUIF हो, चाहे वो हम हो, मुस्लिम लीग नून हो, या वो ANP हो, या वो कोई भी जमात हो, छोटी जमातें भी, हम सबको इकट्ठा चलना है, हम सब की यूनिटी होनी चाहिए, और उसको इंश्योर मियां साहब ने खुद किया। थैंक यू। आगे ले ले, फिर आपको देती हूँ। आप फैसला कुन राउंड खेलने जा रही हैं, तो आपके ज़हन में क्या है कि ये हुकूमत कितने अरसे में गिरेगी, या इस हुकूमत के पास कितना टाइम आप समझती हैं अब रह गया? जो जिस तरह से उनके रिएक्शन आ रहे हैं उससे तो मुझे लगता है कि वो शायद जो APC ने पूरा अपना टाइम फ्रेम दिया हुआ है और जो टाइम टेबल दिया हुआ है, ये तो उससे भी पहले इंशाल्लाह लुढ़क जाएगी। आप तो बड़ी शख्सियत के बीच में बैठ के हमसे बात कर रही हैं, रशीद साहब हैं, जावेद हाजमी साहब हैं, उनकी बहुत बड़ी मुश्किल है। जावेद हाजमी साहब के हवाले से गद्दारी के इल्जाम भी लगे, मुकदमा भी कायम हुए। आज का जिस पे गद्दारी का इल्जाम लगता है उससे बड़ा मुहिब्बे वतन कोई नहीं है, और आज का जिस पे मुहिब्बे वतनी का, हुब्बुल वतनी का जिसको सर्टिफिकेट मिलता है ना, उसके ऊपर उसको शक की निगाह से देखा जाना चाहिए। मियां साहब के लबो लहजे को लेकर आजकल तशवीह दी जा रही है अल्ताफ हुसैन के केस के हवाले से कि आजकल वो भी लंदन से खिताब कर रहे हैं, माजी में अल्ताफ हुसैन भी लंदन से खिताब किया करते थे, तो आप ये समझती हैं कि ये तशवीह भी दुरुस्त है? और ये कहा जा रहा है कि मियां साहब बंद गली में चले जा रहे हैं। मियां साहब का किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकता, मियां साहब को आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, और ये जो हुक्मरान आप जाली बैठे हुए हैं इनसे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मियां साहब माशाल्लाह इस मुल्क के 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। मियां साहब की जो जमात है वो एक शहर की जमात नहीं है, मियां साहब की जो जमात है मुस्लिम लीग नून, वो पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात है। तो मियां साहब जो बात करते हैं उसमें वजन है। मियां साहब की आर्ग्यूमेंट्स का जवाब दें, मियां साहब की बातों को घुमा फिरा के ना बयान करें। मियां साहब ने जो बातें की हैं उनका जवाब दें, या तो कहें वो गलत कह रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है और ये बातें होनी चाहिए थी, यही बात अवाम सुनना चाहती है। और आप उसको, मियां साहब को आप किसी से तशबीह नहीं दे सकते। मियां साहब मोहम्मद नवाज शरीफ है, पाकिस्तान में पहला शख्स है जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बना और अब इंशाअल्लाह ताला 4थी दफा भी बनेगा। तो मियां साहब की अपनी जगह है, मियां साहब किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। आपकी हुकूमत इमरान खान ने इस्लामाबाद में धरना दिया था, अब हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम होती नजर आ रही है, क्या आप धरना देने इस्लामाबाद भी जाएंगे या सिर्फ जलसे ही होंगे? जो APC ने एजेंडा दिया है उसमें जो आखिरी लॉन्ग मार्च है वो तो जनवरी में इस्लामाबाद ही जाएगा, तो फिर वो इंशाअल्लाह ताला वो अब जनवरी में होता है, दिसंबर में होता है, या उससे भी जल्दी हो जाता है, मैं ये नहीं जानती, लेकिन वो होगा इंशाअल्लाह। मेरे ख्याल में उससे पहले मामला तमाम। मैडम ये बताइएगा कि कल तक मरियम नवाज का नारा था जरदारी इमरान भाई भाई, आज जरदारी नवाज भाई भाई का नारा लगाया जा सकता है? बात ये है कि अगर कोई हम अभी भी पॉलिटिकल हरीफ हैं और एक दूसरे से लड़ेंगे, लेकिन इंतखाबी मैदान में लड़ेंगे। हम पाकिस्तान के मामले में, इस जाली हुकूमत को हटाने के मामले में, पाकिस्तान को जो हॉस्टेज बनाया हुआ है उससे छुड़ाने के मामले में हम सब इकट्ठे हैं। और जब हम अपने इलेक्शंस में जाएंगे, मैदान लगेगा, तो तब हम एक दूसरे के हरीफ हैं, लेकिन एक लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। वो पॉलिटिकल हरीफ जरूर है, दुश्मन नहीं है एक दूसरे। पाकिस्तान के नवाज शरीफ ने जो पाकिस्तान के मिसाइली प्रोग्राम के ऊपर इंकशाफात किए हैं, इससे आपको नहीं लगता कि थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुल्क की सलामती के मसले के ऊपर इस तरह की बातें कर रहे हैं? किस तरह की बातें? जो मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर कल उन्होंने बात की है नवाज शरीफ से, क्या बात की है? उसमें काबिल इतराज क्या है? जो मिसाइल प्रोग्राम को इंकशाफ कर रहे हैं, जो ये क्या इंकशाफ बता देना। नहीं, इंकशाफ क्या है? वो तो बहुत अच्छा इंकशाफ है कि नवाज शरीफ ने मिसाइल उठा के साइंटिस्ट को दिया कि मुझे ऐसा मिसाइल पाकिस्तान के लिए बना के दो। उसमें इंकशाफ क्या है? वो तो बहुत अच्छी बात है। उससे तो नवाज शरीफ का ये हुब्बुल वतनी जाहिर होती है कि नवाज शरीफ
बेशक अपने हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है, लेकिन जहां पाकिस्तान की डिफेंस की बात आती है, जहां पाकिस्तान की सालमियत की बात आती है, नवाज शरीफ अपने मुल्क के लिए नाकाबिले तस्खीर उसको बनाएगा इंशाल्लाह। अच्छा मैडम चाहे वो मिसाइल हो या वो एटॉमिक एक्सप्लोजन हो, नवाज शरीफ ने हर जगह साबित किया है। मैडम साहब ये बताइएगा कि अल्टीमेटली जितनी भी पॉलिटिकल जद्दोजहद हो, यकीनन कुछ कुव्वतें हैं जिनसे आपको बात करनी पड़ती है, तो क्या वो एक ऑप्शन रखा है मुस्लिम लीग नून ने, या फिर प्योरली डेमोक्रेटिक रूल के लिए आगे बढ़ेंगे आप लोग? 72 साल में यही होता है कि इमरान खान जैसी कठपुतलियों से तो कोई बात नहीं करता, उनके पीछे जो डोरियां हिलाने वाले लोग उनसे बात करते हैं। लेकिन एक फैसला मियां साहब ने कर लिया है कि किसी से कोई बात नहीं होगी। अगर अपनी जंग लड़ेंगे तो आवाम के बलबूते पे लड़ेंगे, अपने असूलों पे लड़ेंगे, और दैट्स इट। हाँ जी, एक सेकेंड फ्री, अभी तो मेरे पे कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन आपको पता है कि मेरे पे दहशतगर्दी का मुकदमा एक बनाया हुआ है, FIR कटी हुई है, जिसपे पत्थर भी मैंने ही खाए थे, शीशे भी मेरे ही टूटे थे, अटैक भी मेरी गाड़ी पे हुआ था जिसको कहा गया कि लेजर गन से अटैक हुआ था। तो दहशतगर्दी का मुकदमा मैंने तो उसमें भी बेल बिफोर अरेस्ट नहीं कराई। आपने मुझे गिरफ्तार करना है, सबके सामने करे, मैं बेल बिफोर अरेस्ट नहीं कराऊं। थैंक यू। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के वोटर्स ने जिस तरह मुश्किलात झेली, ये गीदड़ों का काम नहीं है। मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक मजबूत हुआ है, तमाम तबकात मियां साहब के साथ खड़े हैं। इस हुकूमत की बुनियाद ही साजिशों पर रखी होगी तो हुकूमत को गिराना मुश्किल नहीं है। कोई भी इदारा इस्तेमाल हो रहा है, पीछे चेहरे वही हैं। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। लाहौर रंग